बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जब अपने घर से दफ्तर के लिए निकलता हूँ तो मेन रोड पर आने के लिए मुझे दो सड़कें क्रॉस करना पड़ती हैं। ये असल में दो गलियां हैं लेकिन बहुत कुशादा है। आखिरी वाली गली के बाएं जानब एक बड़ा खूबसूरत सा घर है जिसके बाहर एक करीबुल मर्ग शख्स चारपाई पर पड़ा होता है। ये ना किसी से बात करता है, न चलता है, न फिरता है, बस चारपाई पर बैठा खांसता रहता है और जब खांस खांस कर थक जाता है तो फिर खांसने लगता है। ये इस घर का चौकीदार है, लेकिन मैं जब भी इसे देखता हूँ हैरत होती है कि इस घर में कोई चोर डाकू आ गए तो क्या ये चौकीदार इन्हें रोक पाएगा। इस रोज भी मैंने गाड़ी आखिरी गली में मोड़ी तो वही चौकीदार खांसता हुआ नजर आया। ये मेरी रोज की रूटीन है। चौकीदार की चारपाई के बाद मेन रोड शुरू हो जाती है, लिहाजा मैंने मेन रोड पर गाड़ी चढ़ाई और आईने में अपना जायजा लिया। 15-20 मिनट की ड्राइविंग के बाद मेरी मंजिल आ गई। मैं शहर के एक बड़े और मुतवस्सत इलाके में मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर का खिताब सुनने आया था। अहबाब जोर देकर मुझे यहाँ लाए थे। सच्ची बात है कि खुद मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं भी ये लेक्चर सुनूं। थोड़ी ही देर में मोटिवेशनल स्पीकर साहब ब्लैक कलर की एक चमकती हुई गाड़ी में तशरीफ लाए। उस गाड़ी के पिछले बम्पर पर अलग से एक तख्ती लगी हुई थी जिस पर MS लिखा हुआ था। शायद ये मोटिवेशनल स्पीकर का मुखफ़्फ़ था और अपनी गुफ्तगू से हाजरीन पर एक सहर तारी कर दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी अपनी जिंदगियों में इस कदर मगन हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपने सामने चलते फिरते लोगों को किस कदर इग्नोर कर रहे हैं। अगर सुकून और खुशी चाहते हो तो हमें छोटी छोटी गलतियों को बुलाना होगा, सबको माफ करना होगा। मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुनकर पूरे हाल में खामोशी छा गई। उन्होंने पूछा कि आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसने कभी अपने बाप को जप्फी डाली हो। कुछ देर सकूत रहा, फिर मोटिवेशनल स्पीकर ने आस्था से कहा, आज घर जाएं और जिनके बाप जिंदा हैं इन्हें गले से लगाएं, प्यार करें और अगर कोई शिकवा भी है तो इसे बुला दे। प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले ही मुझे एक जरूरी मीटिंग की कॉल आ गई और उठना पड़ा। मीटिंग 2 घंटे जारी रही और उसी दौरान खाना भी नहीं खाया जा सका। वापसी पर शदीद भूख लगी थी, लिहाजा एक जगह रुक कर खाना खाया। भूख की वजह से काफी ज्यादा ऑर्डर दे दिया था लेकिन अब काफी सारा खाना बच गया था। मैंने वो सारा पैक करवाया और वापस घर की तरफ रवाना हो गया। आखिरी गली में मुड़ते ही चौकीदार फिर मेरी नजरों के सामने था। मेरे जहन में अचानक मोटिवेशनल स्पीकर के अल्फाज गूंजने लगे, क्या कोई ऐसा है जिसने कभी अपने बाप को जप्फी डाली हो। ख्याल आया कि ये चौकीदार भी तो किसी का बाप होगा, पता नहीं इसको कभी बेटे की जप्फी नसीब हुई या नहीं। मैंने किसी ख्याल के तहत गाड़ी चौकीदार के पास रोकी और पैक करवाए गए खाने का शापर उठाकर उसके पास आ गया। सलाम दुआ के बाद मैंने शापर उसकी तरफ बढ़ाते हुए नहायत एहतराम से कहा, ये बिल्कुल ताज़ा है, आप खा लीजिए। उसकी आंखों में एक चमक सी उभरी और फिर उसने इंतहाई तेजी से शापर झपट लिया। इसका अंदाज बता रहा कि शदीद भूख लगी है। फिर उसके बाद मेरा मामूल बन गया, मैं कभी कभार कोई ना कोई बचा कुचा बर्गर या शवारमा वगैरह चौकीदार के लिए ले जाता। चूंकि उसे बोलने में दिक्कत होती थी लिहाजा हमारी अक्सर दुआ सलाम इशारों कनाइयों में ही हो जाती। एक दिन मैंने देखा कि उसके सरहाने कोई किताब पड़ी है और वो एक एक लफ्ज गौर से पढ़ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अनपढ़ होते हुए भी वो इसे किताब पढ़ने का शौक है। मैंने गाड़ी रोकी, सलाम किया और करीब जाकर देखा तो होश उड़ गए। वो दीवाने गालिब पढ़ रहा था। ये मेरे लिए शदीद हैरत की बात थी। अलबत्ता ये नहीं पता था कि क्या वो वाकई किताब पढ़ रहा था या किसी और की किताब उसके सरहाने रखी थी। मैंने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर इशारों से पूछ ही लिया, ये किताब यहाँ कैसे आई। उसने मरियल सी आवाज में टूटे फूटे जुमले
میں بتایا کہ یہ کتاب اسے بہت پسند ہے اور وہ جتنی بار پڑھتا ہے اتنی بار نیا لطف ملتا ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ غالب کو پڑھنے اور سمجھنے والا یہ چوکیدار میری نظروں میں مزید معتبر ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ تعلیمی یافتہ ہیں؟ جواب اثبات میں آیا اور میری حیرت دو چند ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ ایم اے پاس ہے اور ریٹائرڈ پروفیسر ہے۔ یہ بات بہت الجھا دینے والی تھی کہ آخر ایک پروفیسر کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ اسے اس عمر میں چوکیدارا کرنا پڑ رہی ہے۔ اس راز سے بھی اس نے خود ہی پردہ اٹھا دیا اور ایسی حقیقت بیان کی کہ کچھ دیر کے لیے مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس۔ یہ بزرگ جسے میں چوکیدار سمجھتا رہا وہ اس گھر کا مالک تھا۔ 3 بیٹے تھے، تینوں کی شادیاں کر دی، بیوی فوت ہو گئی تو یہ دیکھتے ہی دیکھتے بوڑھا ہو گیا۔ کھانسی اور بیماری کی وجہ سے بچوں کو تشویش ہوئی کہ کہیں باپ کی بیماری ان کے بچوں کو نہ لگ جائے، لہٰذا سب گھر والوں کے باہم مشورے سے طے پایا کہ ابا جی کی چارپائی گھر سے باہر لگوا دی جائے تاکہ وہ آرام سکون جی بھر کے کھا سکے۔ اب گھر والے بھی چین کی نیند سوتے تھے اور ابا جی کو بھی اپنے بیٹوں اور اولاد کی جلی کٹی باتیں نہیں سننا پڑتی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی اولاد سے بالکل بھی ناراض نہیں، کیونکہ انہوں نے کہیں سنا تھا کہ اگر سکون اور خوشی چاہتے ہو تو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بلانا ہوگا، سب کو معاف کرنا ہوگا۔ یہ جملہ سن کر میں چونک اٹھا۔ یقیناً انہوں نے بھی موٹیویشنل اسپیکر کا کوئی لیکچر پڑھا یا سنا تھا، کیونکہ یہ بات میں نے بھی وہیں سنی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ ان کے تینوں بیٹے بزنس مین ہیں اور بہت اچھا کماتے ہیں، تینوں کے پاس اچھی گاڑیاں ہیں۔ میں نے اس روز بہانے سے انہیں بہت کریدا کہ شاید ان کے دل میں کوئی اپنے بیٹوں کے لیے تھوڑی سی بھی نفرت ہو، ہر حال میں اولاد سے راضی نظر آئے۔ پچھلے دنوں میں ان کے گھر کے قریب سے گزرا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ ان کی چارپائی کے پاس ایک گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے تھوڑا آگے جا کر اپنی گاڑی روکی اور پروفیسر صاحب کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ فخر سے مجھے بتانے لگے کہ یہ گاڑی ان کے بیٹے کی ہے۔ اس دوران گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ غالباً ہم دونوں کی گفتگو کے دوران ہی ان کا بیٹا گیٹ سے باہر نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ پروفیسر نے بیٹے کی جاتی ہوئی گاڑی کی طرف دیکھا اور بے اختیار ہاتھ اٹھا کر بولے، خیر نال جا تے خیر نال آ۔ میں نے چونک کر گردن موڑی۔ گاڑی کافی آگے جا چکی تھی، لیکن اس کے پیچھے بمپر پر MS کے الفاظ صاف نظر آ رہے تھے۔